Nag-vitamins na sila, love. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Love, naka-vitamins na sila. Amang pinalit na tag 60 ang buok. 60 ka buok. At tag 60 ang buok, unsa walo ray among gipalit kay wa na mi kwarta. Naning palit pod mi og booster tag ang tag in 1 week may ilang pagkaon booster nya 2 weeks lain na pod starter. Nakahanjo ko og 26 pesos pero nawad-an mig payo nga tag 300. Wa gihapon akan sige hapon. Nakahanjo mig 26 pesos nabilin among payo nga tag 300. Kay super excited wa naman ka naanas padyong. Excited naman nagbitbit sa broiler. 45 days na sila lab na. 45 days. So puli 45 days ang kaihaw namin. Ka-cute sila. Cute sila na